Esta semana hemos estado hablando de lo que es guerra espiritual. And this month, in this past week, we've been speaking about what is spiritual warfare. Y el texto principal lo encontramos en Isaías 61:1. In the main text of this warfare month, we're talking about is Isaiah 61:1. Isaías 61:1 habla del propósito del Mesías cuando vendría a la tierra. Isaiah 61:1 speaks about the purpose of the Messiah when he would come to the earth. Y habla específicamente He speaks specifically de todas las cosas que Jesús haría en su ministerio terrenal. about all the things that Jesus would do on his earthly ministry. Muchos creyeron que él venía a abolir la tiranía de Roma Many believed that he was going to come to abolish the Roman tyranny y crear un imperio de Israel fuerte que fuera dominante en todo el mundo. and create a new Israelite empire that would dominate over all the world. Pero a eso no fue que vino Jesús. But that's not what Jesus came to do La his palabra first dice time. que después que Jesús salió del desierto, The scripture says that after he got out from the desert, llegó a una sinagoga y abrió el libro de Isaías y encontró Isaías 61:1 he came into a synagogue and opened up the scriptures to Isaiah 61:1. y leyó: el Espíritu de Jehová, Señor, está sobre mí, And he read, the Spirit of the Lord is upon me, porque me ungió Jehová because he has anointed me, y me ha enviado and he has sent me a forth predicar buenas nuevas a los abatidos, to preach the good news, a vendar a los quebrantados de corazón, to heal the brokenhearted, a publicar la libertad a los cautivos to set the captives free, y a los presos apertura de cárcel. and those in the prison cells. Yo creo que si usted ha entendido el propósito de Jesús, I want you, if you would understand the purpose of Jesus, a la misma vez podemos entender el propósito del enemigo. at the same time we can understand the purpose of the enemy. Porque el propósito del enemigo es todo lo contrario que el propósito de Dios. Because the purpose of the enemy is always going to go be on the contrary, the opposite of what the purpose of God's is. En vez de predicar las buenas nuevas, Instead of preaching the good news, el propósito del enemigo es establecer mentiras. his purpose is to establish lies. En vez de vendar quebrantado de corazón, Instead of healing the brokenhearted, él es el que rompe los corazones. he's the one who breaks the hearts. En vez de publicar libertad a los cautivos, Instead of proclaiming liberty to the captives, él es el que los encierra en cárceles. he's the one who encloses them in prison Así cells. que a eso vino Jesús, So you see, that's what Jesus came to a do. romper las obras del diablo. To break the works of the ¿Habrá devil. alguien que pueda repetir conmigo? Is there anyone that can repeat with A me? eso vino Jesús, That's what Jesus came to a do. romper las obras del diablo. To destroy the works of the Y devil. la semana pasada fue un resumen de todo lo que tiene que ver con las cárceles. And last week we had a recap of everything that had to do with prison cells. Y dije la semana pasada que íbamos a empezar con diferentes cárceles And I told you last week that this week would we be talking about different imprisonments, donde el enemigo mantiene mucha gente prisionera. where the enemy has many people imprisoned in. Yo no estoy hablando que te mantenga en pecado, I'm not talking about that he's maintaining you in sin, pero sí te mantiene prisionero. but yes, he maintains you as a prisoner. Prisionero de cumplir tu A propósito, prisoner from completing your purpose, prisionero de tus a pensamientos, prisoner of your thoughts, prisionero de tu libertad en a Cristo. prisoner of your liberty in Christ. Y hoy hablaremos de una cárcel que muchas personas llevan consigo And today we're going to talk about a prison cell that many people take with them. y una cárcel que es difícil de identificar en lo personal. And a prison cell that's very difficult to identify in the personal realm. Hablaremos de la falta de perdón. We will speak about the lack of Diga, forgiveness. vecino, And look to your neighbor and say, hoy neighbor, hablaremos de la falta de we're perdón. going to be speaking about the lack of Dile, unforgiveness. Or vecino. forgiveness. Neighbor, Si tú estás en esa cárcel, if you are in that prison si cell, tú estás en esa prisión, if you're in that prison, prepárate, prepare yourself. porque hoy el Señor te va a dar la llave para salir. Because today the Lord is going to give you the key to get out of it. Ahora, esta falta de perdón So you see, this lack of forgiveness, comienza muy sencillamente. it starts off very simply. Comienza con una ofensa, It starts with an offense, con una traición, with a betrayal, alguien que te hizo daño someone that did you harm, o habló de ti or spoke o about te you, abandonó or abandoned you, o se aprovechó de tu or inocencia. took your innocence. Algo pasó en tu vida But something happened in your life que ha creado en ti that created in you la falta de perdón. the lack of forgiveness. Y eso se convierte, lo que dice la palabra, But that's what the Word of God converts to say en una raíz de amargura. in a root of bitterness. La palabra dice en Hebreos 12:15, The scripture says in Hebrews 12:15, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. be careful that there's no root of bitterness
breaking forth, la cual los trastorne a ustedes in which turns you y envenene a muchos. and poisons many. Diga, trastorne a ustedes So it turns you y envenene a muchos. and poisons Yo quiero que others. usted repita nuevamente eso. I want you to repeat that once again. Porque trastornar es volver loco. Because to turn, it makes you get crazy. Y cuando se vuelve loco a causa de esa raíz de amargura, And then when you become crazy because of that bitterness, that root of hace bitterness, que esa raíz envenene a otros. it makes that root Oh, begin Dios nos to libre de poison esa to raíz others. de amargura. Let the Lord free us from that root of bitterness. Esa raíz de amargura, That root of bitterness, de esa raíz procede, sigue through that root, it precedes el rencor, anger, la amargura, bitterness, el odio hatred, y sobre todo un sentimiento de venganza. and above all, a feeling of vengeance. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Now, I want you to understand something. Esta cárcel y esta prisión, This prison, this jail cell, el diablo no te va a tomar por la mano the devil isn't going to grab you by the y hand te va a meter preso. and he's going to put you in that imprisonment. Esta cárcel, This in prison, tú entras solito. you get into it by yourself ¿Por qué? Por la ofensa, because of an offense, por la traición, because of betrayal, porque hablaron de ti. because they spoke about you. Solito. Alone, you alone. Llegamos a la cárcel, We come into that imprisonment. abrimos la celda, We open the jail door, nos metemos en la celda, get inside, la celda de la falta de perdón. in that imprisonment of lack of Aquí forgiveness. no hay diablo, See, there's no devil aquí here. no hay malicia, There's no evil aquí here. no hay potestades. There's no power, Simplemente, principality. But simply, en tu corazón in your heart, ha nacido there's something that has una been born, raíz de amargura a root of bitterness que te lleva a la falta de perdón that takes you to the lack of y por forgiveness. consiguiente al odio, And then next you to hatred. consiguiente al rencor And then next to anger. y a la venganza. And eventually to vengeance. ¿Sabe qué? Que la falta de perdón mantiene tus pensamientos y emociones prisioneras. Do you know that the lack of forgiveness maintains your thoughts and feelings in Déjeme prison? volver a repetirlo. Let me repeat it La again. falta de perdón Lack of forgiveness mantiene tus pensamientos maintains your thoughts y emociones prisioneras. and emotions in prison. Posiblemente ante los ojos de todo el mundo, Possibly before all people, the tú eyes of estás lo others, más bien. you're at the most best. Aparentas estar feliz. You show that you're happy. Aparentas estar cómodo. You show that you're fine. Aparentas estar espiritual y cumplir con un propósito en la You iglesia. show that you're very spiritual and that you're completing the purposes in church. Pero esta cárcel But this jail lo cell, que hace es que pone tus pensamientos y tus emociones prisioneras. what it does is it imprisons your thought, your emotions, and your thoughts. Ahora, cuando nos decidimos a no perdonar Now, when we decide to not forgive y ponemos el perdón para un segundo lugar, and we put forgiveness to second place, ¿sabe que esto nos afecta a nosotros más que la ofensa misma? you know that this affects us more than the original offense. La falta de perdón The lack of forgiveness afecta más al ser humano affects the human que la misma ofensa que recibimos. than the same offense originally that was received. ¿Y qué pasa? And what happens? Comenzamos a tratar de vengarnos, We begin to try to avenge a tratar ourselves. de lastimar a los que nos lastimaron, We try to begin to hurt those a who hurt tratar de us. proceder de la misma manera que procedieron con Or we nosotros. try to get back the same way that they got to us. Y tengo noticias para alguien el día de hoy. I have news for someone here today. Tratar de lastimar a los que lastimaron terminará lastimándote a ti. If you try to hurt those who hurt you, in the end, you're only going to hurt Déjeme- yourself. Déjeme Let me volver a repeat that repetirlo, again, porque esto es demasiado poderoso. because this is very powerful. Listen, Tratar de lastimar a quienes te lastimaron in trying to hurt those who hurt you, terminarás lastimándote tú mismo. you're going to end up hurting yourself. Habrá alguien que pueda decir ouch aunque Anyone sea. can say, ouch, at least to that. Ahora, cuando practicamos el perdón, When we practice el forgiveness, perdón es la liberación del resentimiento, la ira y la venganza. forgiveness is us letting go of that bitterness, that anger. Una persona que practica y vive el perdón Someone who practices and live in forgiveness dice, no, esta situación no va a imprisionar mis says, emociones. no, this situation isn't going to imprison my emotions. Esta traición no va a poner mis emociones y mis sentimientos en una prisión. This betrayal is not going to put my emotions and my feelings in a
in imprisonment. Esto que dijeron de mí no va a impresionar mis sentimientos. This and what they spoke about me is not going to imprison my emotions. Porque si yo creo en Jesús, Because if I believe in Jesus, dice que yo seré completamente libre. it says that I will be free O and sea, truly free que no indeed. solamente seré libre del pecado, So not only just free from sin, sino que mi mente será libre, but my mind will be free. mis emociones serán My libres, emotions will be free. caminaré en libertad. I will walk in that freedom. Y buscando la palabra de Dios, un ejemplo. And looking into the scriptures, the word of Que no God as fuera an los example mismos ejemplos del perdón que hemos visto tras año. that we've seen throughout the years of the same examples of forgiveness. Encontré a un ejemplo muy poderoso que trajo una enseñanza a mi vida. I found a very powerful example that brought very much power to my Y life. pude descubrir un misterio en esta And historia. I can find a mystery found in this story. Y es la historia de un hombre llamado Aitofel. And it's a story about a man, Aitofel. Aitofel. Este hombre, su nombre quiere decir And this man's name means el hermano de la locura. a brother of the insane. Aitofel quiere decir Aitofel means hermano de la locura. brother of the crazy. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? So what happened with this man? Primera de Crónicas, capítulo 27, verso 33. First Chronicles chapter 27 verse 33. Nos habla de este hombre. ¿Quién era este hombre? It speaks about this man and who this man Dice la was. palabra que Aitofel era consejero real The scripture says that Aitofel was a royal advisor y era amigo del rey. and he was a friend of the king. O sea, este hombre no era cualquier persona. So you see, this man wasn't just anyone. Este hombre estaba cerca, muy cerca del rey. See, this man was very close to the king. Era uno de sus mejores consejeros. He was one of his best advisors. Cuando vamos a la palabra en el libro de Segunda de Samuel, And when we go to the Bible in 2 Samuel capítulo 16, verso 23. chapter 16 verse 23. 23, Encontré algo para pelos. I found something Y es que dice que cada palabra de Aitofel that it says every word from Aitofel, parecía tan sabia como si hubiera salido de la boca de Jehová. it seems so wise as if it came from the mouth of God. Segunda de Samuel capítulo 16, 23. 2 Samuel 16, Dice 23. que cada palabra que decía Aitofel, It says that every word that Aitofel would say, cada consejo que decía Aitofel, every advice or counsel that he would give, cada palabra de ciencia que declaraba Aitofel, every word of knowledge that he would declare, parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de it Dios. seemed as so much as wise as if it came from the mouth O of sea, God. este hombre no era cualquier cosa. So you see, this man wasn't just anyone. Este hombre era alguien muy sabio He was a person who was very que wise, tenía un acceso especial al rey David. that he had a special access to the King David. Ahora, ¿qué pasó en este hombre? Now, what happened to this ¿Qué man? sucedió en la historia en este hombre? What happened in this man's Que story? lo vemos siendo asesor del rey, That we see him being a royal advisor, amigo del rey, a friend of the king, hablando como si hablara la misma boca de Dios. speaking as if one of speaking from the mouth of Y God. lo encontramos en el capítulo 16 de Segunda de Samuel, We find him in 2 Samuel 16:23, traicionando a su rey, betraying his king, traicionando a su amigo, betraying his friend, haciendo un plan para matarlo, devising a plan to para kill him, menospreciarlo, to bring him low, sembrando cizaña en el pueblo y en Absalón, sowing in the people in Absalom, in the para, person of para Absalom, menospreciar su nombre. so that he would bring his name lower. ¿De dónde salió este resentimiento? From where did this feeling come ¿De from? dónde salió este rencor? Where did this anger ¿De come from? dónde salió esta venganza tan grande? Where did this vengeance come Que from so great? el primer consejo que le da Absalón That the first advice that he gives to es Absalom, como el rey ya dejó el palacio. so that as the king has just left the palace, Toma todas sus concubinas y viólalas. take all of his concubines and rape them. ¿Cómo es posible que un hombre que habla How is it that a man who speaks, como si Dios hablara por él, and they say as if God had spoken, ahora se encuentra aconsejando a alguien now he finds himself a advising que someone viole todas las concubinas de David that he would rape all the concubines of David para menospreciar el nombre del que un día fue su amigo?
To despise the name of Yo- once yo- his friend. Yo no sé si usted me está siguiendo en I esta don't know if you're mañana, following me this pero de morning. algún lugar tiene que venir esta amargura. But from some place is this bitterness De from. algún lugar tiene que venir este espíritu de venganza. From some place comes from the spirit of De vengeance. este hombre llamado el hermano de la locura, And this brother whose name means the brother of the insane. Aitofel. Aitofel. Cuando vamos al capítulo 11 de Segunda de Samuel, When we go to chapter 11 of 2 Samuel, dice la palabra the word of God says que Samuel en el tiempo de guerra that Samuel in the time of war, se quedó en el palacio, he found himself in the palace. mandó a los soldados a batallar He sent the soldiers to battle. y Samuel se quedó solo en el palacio. David, perdón. David, he stayed alone in the palace. Mientras todos los soldados batallaban, While all the soldiers were el battling, gran guerrero que era David the great warrior who David was, se quedó en el he palacio. stayed in the Y palace. dice que mientras caminaba por la azotea del palacio, And it says that while he was in the porch of the palace, miró de lejos una mujer que se estaba bañando fuera de su casa. he saw from afar a woman who was bathing herself. Esta mujer se llamaba Betsabé. And this woman was called Bethsabel. El gran rey David, The great King David, el hombre que tenía y fue identificado como que tenía el corazón como Dios. the man who was identified as the man after God's heart, Codicia en su corazón esa mujer. he begins to covet the woman in his heart. Y no tan solo codicia a la mujer, Not only coveting that woman, sino que da instrucciones a que traigan esa mujer but he gives instructions to bring that woman. y toma beneficio de su nombre y su autoridad. And he takes advantage of his authority and his name and who he was. Y toma y tiene relaciones con esta mujer. And he has relations with this En woman. otras palabras, David violó a Betsabé. In other words, Bathsheba, he raped Bathsheba. Dice la palabra The word of God que no tan says solo eso. that not only that, Yo no sé si usted me está entendiendo, pero I don't know if you're mire esto. understanding me, but Si usted listen. quiere escuchar y ver novelas, if you want to watch and see soap operas, vea la palabra de Dios. look into the word of God. Son realidades que parecen lo que presentan las novelas. They're true realities that like what Cosas que usted represents dice, soap caramba, operas. esto nada más sucede en un cuento. And you think to yourself, this only happens in fairy Pero tales. son historias verídicas que traen una enseñanza a nuestro corazón. But they're biblical stories that bring teaching Y to our dice heart. que David no solamente tuvo relaciones con Betsabé, And not only does it say that David had relations with pero al Bathsheba, tiempo Betsabé llegó y dijo, estoy embarazada tuya. but after some time, Bathsheba said and came, I am pregnant now by you, your Y son. David And David said, planificó planned traer a su esposo de la guerra to bring Bathsheba's husband from the war al palacio, to the palace darle un reconocimiento to give him some recognition por su buena labor como soldado, because of his good work as a soldier, enviarlo a su casa con su esposa and to send him home to his wife para echarle los muertos al esposo de Betsabé, Urías Eteo, to to blame him, blame him, to make it like it's his para que él child, creyera que era su hijo y no so el de that David. he would believe that it's his child and not Pero David's. este hombre llamado Urías Eteo But this man, Bathsheba's husband, dice que dijo, no, imposible que yo vaya a estar con mi esposa and she said, no, it's impossible that would be with my wife. cuando mis soldados y mis compañeros de guerra están batallando en el frente de guerra. That Bathsheba's husband said, it's impossible for me that I would be with my wife while my soldiers in my rank are out battling. Imposible que yo tenga un momento de placer It's impossible that I would even have a moment of pleasure cuando mis compañeros están muriendo en la guerra. while my companions are out dying in this war. Y dice la palabra que se quedó dormido en los estrados, en las escaleras del palacio. And the word of God says that he left himself falling asleep on the palace steps, stairways. David estaba en lo grandioso de su reinado. David was in the prime of his kingdom. Todos los reinos le tenían un respeto y un gran respeto por David. All the surrounding nations and kingdoms had a respect for Había David. conquistado lo que nadie había conquistado. He had conquered all that what others before were not able to Y do. había puesto un orden en Israel. He had placed order in Y Israel. ahora este hombre, al ver que sus planes no daban resultado, And now that this man is seeing that his plans aren't coming to pass Tiene as a result, un plan peor. he has even a worse plan now. Escribe una carta
he writes a letter. y le dice al comandante de la guerra, He tells the commanding officer of the war. Joás le dice, por favor, Joás, He says, please, Joás, cuando recibas a Urías Eteo de vuelta, when you receive Uriah into your to the war, ponlo en el frente de batalla. place him at the very front battle Y lines. cuando la guerra esté bien caliente, And when the war is at its peak, retira todas las tropas y déjalo a él. retreat all of the other troops and just leave him. Lo peor de todo esto The worst part of all of es this, que David tiene el atrevimiento that David has the de daringness tomar la carta to take the letter, y mandarla con el mismo Urías Eteo. to put it, send it with O Uriah. sea, Urías Eteo estaba llevando su sentencia de muerte en sus manos. So Uriah was sending his own sentence in his hand. Y todo esto And all of this resultó la muerte de Urías Eteo. resulted in the death of Uriah. Y después del tiempo de luto, dice la palabra que él tomó a Betsabé como su mujer. And then after a time of mourning, he took Bathsheba as his wife. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto Now, what does this have to do with everything? con este hombre que acabamos de leer que se llama Etiofel? With this man who we just spoke about, Ahithophel. El capítulo 11, verso 3 Chapter 11 of verse 3 de Segunda de Samuel, of 2 Samuel, cuando habla de Betsabé, when it speaks about Bathsheba, dice que Betsabé era hija de Eliam. that she was the daughter of Eliam. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Again, Etiofel? What does this have to do with Ahithophel? Cuando la palabra de Dios comienza a hablar de los héroes de guerra When the word of God begins to speak about the heroes of war y los valientes de David, and the valiant ones of en David, Segunda de Samuel capítulo 23, in 2 Samuel chapter 23, verso 34, verses 34, habla de varias personas it speaks about many y people. dice de esta gente cercana a David And it says those that were close to y David valientes de guerra and those courageous of war. estaban Elifelet, hijo de Asbaí, It was Eliphiet, the son of Azbael, y Macá, and Maacah, Eliam, hijo de Aitofel. Eliam, the son of Ahithophel. Eliam, hijo de Aitofel. Eliam, the son of Ahithophel. O sea, si Betsabé era la hija de Eliam So if Bathsheba was the daughter of Eliam, y Aitofel era el papá de Eliam, Ahithophel was the father of Eliam, Betsabé era la nieta de Etiolofel. Bathsheba was the granddaughter of Ahithophel. Él era el abuelo de Betsabé. He was the grandfather of Bathsheba. La palabra no dice exactamente la razón por la que este hombre se desligó de David, The word of God doesn't really say why he brought this revenge upon David. pero los libros históricos hebreos But the biblical stories of the Hebrews dicen que fue su rencor por lo que había hecho David con su nieta. it says that it was his anger that was aroused with what David did to his Un granddaughter. hombre que comía de los manjares del palacio. A man who ate from the palace Ahora, table. yo quiero que usted entienda algo. Now you see, I want you to En understand something ninguna now. manera yo estoy justificando lo que hizo David. Please, I'm not justifying what David did. David lo hizo mal. David was Es más, wrong. lo hizo muy mal. He was very wrong. Pero lo que yo estoy diciendo But what I am saying, es que en algo que Aitofel no podía controlar, that in something that Ahithophel was not able to control, comenzó a generar en él una raíz de amargura, something began to generate in him a root of bitterness, una raíz de odio en contra de su amigo, a root of hatred against his friend. aquel que habían comido en banquetes. Those who they would eat at banquets Ahora together estaba buscando su cabeza para matarlo. now was seeking to kill him and cut with his head. Aquel que lo había rescatado de unas cuevas de Adulán. Those who he had rescued him from the caves of Duran. Ahí estaba este hombre ahora en una posición que nadie tenía. There was now a man in a position that no one else had. Pero por lo que hizo David, But because of what David did, había nacido en este hombre there was something birthed in him, una raíz de amargura a root of a bitterness, tal grado in such of que a way quiso traicionar a aquel que le hizo bien, that he wanted to betray the one that was good to que him, quiso matar a aquel que le hizo bien, that he wanted to kill the one that was good to him, que quiso opacar
aplacar a aquel que le hizo bien. That he wanted to get back to the one that was good to Y him. sabe que se asoció And you know what he associated con himself? el que estaba a punto de destronar a David That he associated with the one who was about to dethrone para seguir David. haciéndole daño a David. So to continue to do wrong and harm to David. Aitofel se metió el mismito a la cárcel. Ahithophel went right there into the prison cell. Él mismo corrió con las llaves He himself ran with the y keys. se encerró en la prisión. He enclosed himself De in la that falta de prison perdón. because of lack of forgiveness. Y era el hombre And it was the man que cuando hablaba that when he spoke, parecía que Dios mismo. that it was as if it was God Hablaba. himself that was speaking. Y hay que tener cuidado, You iglesia, see, we have to be careful, church, porque hay personas because there are people que el odio that because of hatred y la traición and betrayal y la venganza and vengeance, hacen parecer su they voz make their voice como que parece de that if it Dios. seems like it's from La God, palabra dice que su voz parecía como word- que venía de Dios. the word of God says that when he would speak, it seemed like it would be from God. Y miren si es así tanto See how much if it's like this, que confunde a Absalón. that it even confuses Absalom Hacer algo que todavía Absalón no había pasado por su to mente. do something that hasn't even ran through Absalom's mind yet. Él violó a mi nieta. That he raped my granddaughter, Viólale todas sus concubinas. raped all of his concubines. Y Absalón lo hizo. And Absalom did it Solamente para dañar el nombre de David. only to bring damage to the name of David. Tenemos que estar pendientes, iglesia, So you see, we need to be watchful, church, de cada paso que nosotros damos, of every step that we take, de cada decisión que nosotros tomamos of every decision that we take. cuando alguien nos hace daño, When someone does cuando us harm, alguien nos hiere, when someone hurts us, cuando alguien nos traiciona, someone betrays us, cuando alguien nos mete una puñalada en la espalda. when someone puts us a stabs us in the Tenemos back, que tener cuidado we have to be careful. de, en vez de nosotros ser las víctimas, Instead of us being the victims, convertirnos y creernos nosotros mismos, perdón, que nosotros somos las víctimas, to make it seem like we are the victim, cuando la palabra nos dice a nosotros when the word of God is telling us que debemos de perdonar. that we need to forgive. La palabra no te dice perdona esto y esto no. The word of God doesn't say forgive this and don't forgive this. Dice perdona y punto. It says forgive and point Ahora, el blank. perdón es mi decisión. Now, forgiving is up to my decision. Dios me da la llave del perdón God has given me the key of porque forgiveness esa llave Dios la compró en el Gólgota. because that key, God brought it at the Mount of Golgotha. Cuando lo escupieron, When they spit on him, le pusieron una corona de espinas sin él merecerlo. when they placed a crown of thorns, when him not deserving of it, Clavaron sus pies y sus manos a una cruz. they nailed his hands and feet to a cross. Arrancaron sus barbas y lo dejaron desnudo en una cruz del They Calvario. ripped his beard and left him naked on that cross of Fue el Calvary. momento preciso It was in the precise moment donde Jesús compró esa llave llamada where perdón. Jesus bought that key called Y en forgiveness. esa situación And in that situation, exclamó a los cielos: he cried out to heaven, Padre, perdónalos Father, forgive them, porque no saben lo que because they hacen. know not what they do. Ahora, Now, ¿qué entonces nosotros estamos haciendo? what are we doing then? ¿Cómo sabemos que somos prisioneros de la falta de perdón? How can we tell or know if we're in Le voy a dar imprisonment of tres lack claves. of forgiveness? I'm going to Porque give you estos 3 son keys. muy difíciles de identificar en Because nosotros. these are very difficult to identify Todo el in mundo us. que tú le preguntas, no, yo no tengo nada en contra de nadie. Even when you ask somebody and you're like, no, I have nothing against No, them. I sí, have él me nothing against someone." traicionó, Yeah, él me hizo esto, they él me betrayed hizo me, lo they did otro. this, but you know. Pero yo estoy bien. But I'm Dios good. conoce mi corazón. God knows my heart. Por eso mismo tenemos que autoevaluarnos. That's why we need to do self-evaluation. ¿Cómo saber que somos prisioneros de la falta de perdón? How do we know if we're in prisoners of lack of forgiveness? Número 1. Number 1, Tenemos recuerdos persistentemente de lo que sucedió. we always have these reminding thoughts
persistently of what happened. No es que tú dejes y lo elimines de tu chip en tu mente lo que sucedió. It's not saying that you eliminate completely out of your mind what Porque happened. el único que tiene esa capacidad se llama Dios. Because the only person who can do that, his name is Que God. dice, toma nuestros That pecados, he takes our sins, los arroja en lo profundo de la mar that he throws it into a sea of y no se acuerda forgetfulness, más de ellos. and he remembers them no Pero more. nosotros nos vamos a acordar. But us as humans, we are Lo going to que yo remember. estoy hablando no es de eso. But I'm not speaking Es about que that. persistentemente But persistently, estamos pensando en quien nos hizo mal, that we're thinking about that en person lo who que did nos us sucedió, wrong, and what happened to en us, quien nos hirió. and who hurt us. Y por consiguiente viene la segunda parte. And what happens next is the second part. Cuando recordamos lo que sucedió, When we begin to reminisce on what happened, o ves a la persona que te dañó, or you see that person who hurt you, te cambia el estado de ánimo. it changes your state of character, attitude. Se va la sonrisa, Your smile goes se va away. el gozo, Your joy goes away. tratas de fakear la situación. Begin to try to kind of fake the Y situation. la palabra que sale de tu boca es me sentí awkward. And the word that you comes out is you feel awkward. Raro. Eso es una señal So you see, that's one of those signals, de que todavía signs, necesitamos perdonar. that we still need to Y forgive. la tercera y una de las más peligrosas And the other one, and one of the most dangerous es lo ones, que le sucedió a Aitofel. is what happened to Aitofel. Es buscar venganza In seeking for revenge, o retribuir el dolor or to find some type of que retribution for the que le pain ocasionaron. that it happened unto them. Cuando tú llegas a esa situación When you find yourself to that point, de imitar o emular lo que te hicieron a ti, to try to imitate or do the same thing to what they did to you, maquinar o maldecir la persona, to begin to think to curse that person, tienes que tener cuidado you need to be careful, porque hay un espíritu que se llama el espíritu de Aitofel, because there's a spirit named the spirit of Aitofel, el hermano de la locura, the brother of the insane, que quiere controlar tus that wants to pensamientos, control your thoughts, tus emociones your emotions, y tus sentimientos. and your feelings. Pero yo vengo con un mensaje del cielo en esta hora Come from para a la message iglesia from de heaven Cristo. for this hour, for the Yo people vengo con of the un church of mensaje. El Christ. Señor te dice en The esta hora, Lord tells you at this hoy hour, yo te doy la llave de la today I've given you that key of Hoy forgiveness. yo te doy la llave del perdón. I've given you today the key of forgiveness. ¿Cómo debemos iniciar este viaje del perdón? How should we begin to start this path of forgiveness? Porque no es fácil. Because it's Y a not su easy. vecino, no es fácil. Look to your neighbor and say, neighbor, it's not Te easy. hirieron, te They traicionaron. hurt me, they betrayed Nadie me. está minimizando lo que tú No one is pasaste. minimizing what you went through. Nadie está poniéndolo por poco. No one is overlooking it. Yo sé que te dolió. I know it hurt you. Yo sé que causó en ti un I dolor, know it brought some pain in una you, angustia. an anguish. Yo lo sé. I know, Pero hay algo but there's que something tenemos que hacer para salir de eso. that we need to do to get Y out lo of that. primero es, en And este the first viaje thing on this path del perdón, of forgiveness es comienza is to begin acercándolo el perdón desde la perspectiva correcta. to get close to that forgiveness from the right perspective. La perspectiva correcta, déjeme explicar la incorrecta para poder entender la The correcta. correct perspective I'll explain in a second, but first let me explain the La incorrect way. perspectiva incorrecta es The incorrect perspective is yo no puedo, I can't. jamás podré hacerlo. I will never be able to forgive Eso him. está demasiado difícil para mí, pastor. That's too hard for me, Yo no me Pastor. veo a mí haciendo eso. I don't see myself doing that. Perdonando a quien me hirió, Forgiving the one who hurt al me, que abusó de mi the confianza, one that took advantage al of que my abusó de trust, mi inocencia. that took advantage of Yo my no, innocence. pastor, yo lo siento, pero yo no puedo. Pastor, I'm sorry, but I can't. Perdemos la perspectiva de quiénes somos. We lose the perspective of Y who lo we que are. dice la palabra en Filipenses What 4:13. Scripture says in Philippians Yo sé que 4:13. tal vez tú no puedas, I know that you may not pero be la able to, palabra me but dice, the Word of God todo says, lo puedo en Cristo que me I can do fortalece. all things through Christ who strengthens Dígale a su me. vecino, Tell your neighbor, todo lo puedes en Cristo. you can do all things que te through Christ fortalece. who strengthens Todo you. lo puedes en You Cristo. can do all things. No hay nada imposible. There's nothing Claro impossible. que puedes perdonar. Yes, you can forgive. Claro que puedes seguir adelante. Yes, you can move No por forward. tus fuerzas, Not by your pero strength, por las fuerzas en Cristo but que by te the da la strength fortaleza. of Christ Habrá who alguien is que strengthening pueda you. adorarlo Is en there esta anyone that hora. could worship him at this hour?
Lo segundo que debemos hacer en este viaje del perdón, The second thing we need to do on this después path de to ver la forgiveness, perspectiva after seeing the perspective, correcta, right perspective, es recordar. is to remember. Y aquí es que mucha gente flaquea. And this is where many people struggle with. Es que recordamos lo que nos hicieron Is that we remember what they did to us y nos olvidamos de lo que Dios hizo. and we forget what God's done. Déjeme volver a repetirlo. Let me repeat that again. Nos recordamos más de lo que la persona nos hizo We remember more to what that person did to y us, nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. and we forget what Christ did for us. Lo que necesitamos recordar What we need to remember, es que Dios nos ha perdonado. that God has forgiven Y us. cuando tú recuerdas cuánto Dios te ha perdonado, When you remember how much cuando God tú has entonces forgiven you, comienzas a pensar you cuánto, begin to es think, más, alguien debería darle gracias a Dios someone needs to begin to give porque thanks te to perdonó God lo que hiciste because He anoche. forgiven you A what you alguien did last debería night. darle gracias a Dios Someone needs to give thanks to por God cuánto Dios nos ha on how perdonado. much God has forgiven us. Nos olvidamos We forget de lo que Dios nos perdonó. of what God has forgiven Nos us. olvidamos que sin su perdón tal vez estuviéramos en un manicomio, en forget una that without cárcel, His forgiveness, 7 we would be pies bajo some, tierra. jail Pero cell, gracias a 6 Dios feet que el below. perdón But llegó a thanks mi to vida. God that Gracias a Dios forgiveness que la came to llave my del life. perdón llegó a Give mi thanks to casa. God because He's given me the forgiveness to come to my home. Nos olvidamos, tenemos que recordar. We forget that, but we need a reminder. Porque cuando tú recuerdas todo lo que Dios te ha perdonado, Because when you begin to remember es más, everything le that puedo God has dejar una forgiven you, asignación para esta semana. even I'm going to give you an assignment this Yo week. quiero que usted haga una lista en su casa esta semana I want you to do this, please, in your house. y comience a pensar durante la semana. El Espíritu Santo le va a seguir revelando And todo lo throughout que the Dios le week, ha the Holy perdonado. Spirit's going to begin to reveal to you everything that, write down everything that God has forgiven Todo lo you. que Dios me ha perdonado. Everything that God has forgiven you. Cuando yo tenía 5 años, When I cuando was tenía 5 6 years old, años, when I cuando was tenía 6, 12 años, when I cuando was tenía 12, 15 años, cuando when I tenía was 20 15, años, cuando tenía 25 años, when I was lo que 25, hice detrás del parque de la casa cuando tenía 32 what años. I did behind the park of the house when I was 32. Y tú escribes todo lo que Dios te ha You perdonado. begin to write down everything that Y God yo has te forgiven you. garantizo a ti And I guarantee que you esa lista va a ser más grande de lo que tú tienes que perdonar. that list is going to be longer than what you have to Y forgive. cuando tú entiendes And when you understand la perspectiva That de lo que perspective Dios te ha of perdonado, what God has forgiven se you, te hace más fácil a ti perdonar. it's easier for you to forgive. Amen. Número 3, Number 3. para seguir el camino del perdón, So to continue on that path to forgiveness, tenemos que reconocer quién es el juez. we need to recognize who the judge is, Porque nosotros queremos ser los jueces. because we all want to be the judge. Eso fue lo que quiso hacer Eitofel. That's what Ahitophel wanted to do. Tomar venganza. To take vengeance. Tomar la justicia en sus To manos. take justice in his Cobrar own el nombre hands. de su familia por sus propias manos. To go ahead and take back the name of his family by Y his cuando, own hands. cuando reconocemos que la justicia viene de Dios. But when we recognize that justice comes from God, Por eso Proverbios 20:22 that's why Proverbs 20:22 nos dice: no te vengues de quien te ha hecho daño. it says, don't place revenge on the person who hurt you. Deja eso en manos del Señor Leave that into the hands of the Lord, y Él te hará vencedor. and He will make you an overcomer. Yo no sé si usted me está entendiendo, I don't know if you're understanding pero yo me. creo que ese verso alguien lo tiene que apuntar. I know someone Alguien needs to lo write tiene down que that escribir. verse. Someone needs to write Alguien it se lo down. tiene que memorizar. Someone needs to remember No te that. vengues de quien te ha hecho daño. Don't take vengeance on the Deja person who eso en hurt las you. manos del Señor Leave that and place that in the y hands Él of the te Lord. hará vencedor. And He will make you an overcomer. Lo que Aitofel no sabía What Ahitophel didn't es know, que el pecado de David, that the sin of David, no solamente Aitofel lo había visto, that not only Ahitophel saw it, sino que Dios lo había that visto. God saw it as well. Y el juez de jueces The judge of judges declaró una sentencia sobre David declared a y le sentence dijo: over en tu David. casa And he said, in your va a house, correr la sangre, blood is en going tu to flow. casa va a haber división In your house, y division tú is no going vas a to be. poder construirme el templo. And you are no longer going to be able to construct the temple. Dígale a su vecino, Tell your neighbor, tranquilo, calm down. Él pelea por nosotros. Man, He fights for us. Él es la justicia, He is the justice. Él es el Dios justo. He's the God of No justice. trates de tomar la justicia en tus manos. Try to take justice in your Deja own que hands. Dios se vengue. Let God La avenge. palabra dice: mía es la venganza, The dice el scripture Señor. says that my Yo vengeance is pagaré el mine, precio. and I will repay them. Cuando
no entendemos esto, when we don't understand this, queremos tomar la justicia en nuestras we manos. want to take justice in our own hands. Y número 4 y último, And number 4, and lastly, el último paso, the last footstep. se lo voy a decir en inglés para que me entienda. I'm going to tell you in English so you can understand me. Just do it. Nada más hazlo. Hazlo. Just do it. Solo hazlo. Just ¿Qué te do it. impide tomar la llave del perdón What's stopping you from taking y that salir key de la of forgiveness cárcel? and get out of that imprisonment? Cuando perdones, When you forgive, hazlo de manera sincera y completa. and do it sincerely and completely. Porque algo sucede con esto. Because something happens when you do No this. tan solo te liberas tú de esa prisión, Not only does it free you out of that sino que prison, liberas a la otra persona también. you free the other person as well. Cuando tú utilizas la llave del When perdón, you use that key of forgiveness, no solamente estás siendo tú libre, not only you are being set pero free, la persona que te hizo mal but the person who did you también wrong está siendo libre. is being set free. Tratar de lastimar a los que te lastimaron, Trying to hurt those who hurt you, terminarás lastimándote a you ti. will end up hurting yourself only. Mire lo que dice la palabra Look what the word of God says en 2 de Samuel, in 2 Samuel capítulo 17, chapter 17, verso 23. verse 23. Después que Aitofel le da estos consejos de rabia, de venganza a Absalón. After Ahithophel gave these counseling and advices of rage and Absalón, revenge, Absalón viola todas las Absalom. concubinas de David. he violated all the Le concubines va of a dar David. otro consejo para tratar de matar al rey. He gives him one more counsel to kill the king. Pero gloria a Dios porque Dios tenía un encubierto allí. But glory be to God, because God had a agent there. Otro sabio consejero que ese sí era fiel a su rey. Another wise counselor who was faithful to the king. Cuando quiso este hombre When this man wanted darle jaque mate a David, to give a checkmate to David, había alguien encubierto there was someone que covering dijo, yo lo siento, that said, I'm sorry, tú no vas a hacer ese plan en contra de mi rey. but you're not going to devise that Y plan against my sabiamente king. dice la And palabra wisely the scripture que este says otro sabio that this other wise man, aconsejó a Absalón he counseled de Absalom hacer las cosas diferentes. to do things differently. Lo que me dice la palabra es algo What poderoso. the word of God tells me is Es something que la powerful. misma palabra dice That the same scripture says que si el plan de Aitofel de That- matar a David that if Ahithophel's plan to kill David lo hubiera seguido Absalón, would have been followed by Absalom, Absalón hubiera matado al rey. Absalom would have killed the king. Eso lo dice la palabra. That's what the word of God Pero says. cuando Dios intervino, But when God qué intervened, tremendo cuando Dios interviene how en su tremendous is justicia. that when God Cuando dice intervenes with mía his es la justice. justicia, mía es says, la venganza. "From my Tú no vengeance tienes is parte mine. con esto. You have Déjame a no mí part in tomar this. el lugar. Let me take the place." Dios dice, no, así no va a ser. God says, no, this is not Le going to happen. preserva la vida a David. And he preserves the life of Y David. cuando Aitofel se da cuenta de que su plan And when Ahithophel realizes that his plan no fue llevado a cabo, was not followed, dice la palabra de Dios the word of God says que ensilló su burro, that he saddled a donkey, un burro encima de un burro, a donkey on top of a donkey. y se fue a su pueblo natal, se fue lejos, He went to his house, to his city. He went far. donde puso sus asuntos en orden He put his household in order y se ahorcó. and he hanged himself. ¿Por qué? Why? Porque tratar de lastimar a los que te lastimaron Because when you try to hurt those who hurt you, siempre terminará lastimándote a you ti. will only hurt Habrá yourself. alguien que pueda adorar a Is Dios. there anyone that could La worship palabra God? solamente habla de 6 personas que se quitaron a propósito la vida. The word of God only speaks about 6 people who purposely took their lives. Pero la única que se quita su vida por venganza, rencor y falta de perdón The only person who takes their life because of vengeance and bitterness and lack of forgiveness fue Aitofel. was Ahithophel. ¿Por qué? Why? Porque no pudo abrir Because he was not able to open la up prisión that prison con la llave del perdón. with the key of forgiveness. Pero yo vengo a decirte hoy, iglesia, But I come to tell you today, church, Dios quiere esta mañana God wants today, this morning, entregarte una llave. to give you a ¿Y key. qué pasa? Que Dios, What happens that God, el trabajo de Dios,
The job of God no es abrirte la cárcel. is not to open up the door cell. Dios tiene la llave He has the key donde tú te has metido por tu cuenta, where you yourself have placed por yourself tus because decisiones, of your decision, por tu rencor, because of your bitterness, por ser tan cabezón y cabezona. being so hard-headed. Y has estado todo este tiempo encerrado, And this whole time you've been in prison, aparentando ser libre, faking to be free, pero en la cárcel con la llave de la cárcel. but with the key Y inside of the tú no has prison, querido salir. and you have not wanted to Pero come yo vengo out. en este día a But I decirte come today que to Dios tell te you entrega la llave that God is giving para you the que key tú mismo, so that you con yourself, tus propias with manitas, your own hands, abras la prisión del open perdón that prison door cell y salgas libre. and you come out free, Porque si el Hijo os libertare, because the Son sets free seréis is verdaderamente truly free libre. indeed. Pero vengo a decirle a alguien, está en ti, And I come to tell you once está again, en ti. up to you. Está en ti. Yo quiero hacer algo up profético to hoy. you. I wanna do Quiero something cerrar prophetic esto today. con algo And I profético want hoy. to close today's service with something Yo sé que prophetic. en cada uno de nosotros Because I know that in each and every one tiene of que haber us, alguien, una persona, un ex jefe, someone, una expareja, an ex, un a familiar, relationship, a family un member, líder de la iglesia, a leader from un church, pastor a pastor, que tal vez ha hecho algo en contra tuya. that maybe has done Pero something yo vengo against en you. esta hora But I proféticamente come to you at this hour a prophetically entregarte una llave to give you a y key. se llama la llave del perdón. It's called the key of Y forgiveness. proféticamente And prophetically, tú no me tienes que decir a quién tienes que you perdonar, don't have to tell me who pero you tú need to quiero que forgive. tú pases por aquí, But I want you to come up here. tomes esta pequeña llave Take this simbólica small key that's a symbol para decirle al Señor: to tell the hoy Lord, yo recibo la llave del perdón. today I receive the key Hoy of yo forgiveness. comienzo mi camino en el perdón. Today I begin my Hoy walk yo in forgiveness. habrá alguien que pueda decir Hallelujah, amén a amen. eso. Is there anyone that can say amen to that? Yo creía que había gente corriendo hasta el altar I a would have buscar thought las people would llaves, become running to the altar pero for las these llaves keys. están aquí. But the keys are here. No para juzgarte, no para hablar Not de to ti. judge you, Es not to para que el speak Señor against quiera you. hacerte libre. Because the Lord wants to set you free. Proféticamente toma una Prophetically, llave. take this key. Y esta llave lo que va a recordarte a ti In this key, what it's going to remind you es que Dios hoy is that God today te ha dado la llave del perdón has given you the key to para que tú forgiveness puedas perdonar, so that you can forgive, para que tú mismo puedas salir de esa prisión, so para that que you tú can get out salgas of de that esa prison, cárcel. that you can get out of that prison. Está bueno ya de estar prisionero. It's over. Time is over to stop being Está a bueno prisoner. ya de andar en agonía, en It's rencor. in agony and in bitterness. It's time to stop all that. Es tiempo de recibir la llave del perdón. It's time to receive the key of forgiveness. Yo no sé usted, pero yo sé que este mensaje fue para la I iglesia. don't know mire. about you, but I know this message was for Aquí la some of the gente no está church. pasando para llevarse una llavecita de la casa People de are coming recuerdo. up front just to get a key as a remembrance to their home. Están pasando para They're coming up front recibir because they're wanting to lo que receive Dios le ha traído en esta what mañana. God has brought them this morning. Y es tener la habilidad de perdonar. And it's having the ability to forgive. No importa cuán grande fue la ofensa, Doesn't escúchame. matter how great the offense was. Hay una llave aquí para ti. There's a key for you up here. No importa cuán cruel fue lo que te hicieron. It doesn't matter what they did to you. Hay una llave aquí del perdón. There's a key for you of Esperando forgiveness por here, waiting for you. Es tu decisión It's your decision salir de esa prisión. to get out of that prison. Y aquí está la llave. Here's the key. Que no va a ser fácil, It's not going to be easy. no va a ser It's fácil. not going to be easy. Pero hoy este acto profético, But today, this prophetic act, lo que se va a sellar en tu espíritu, what it's going to seal in your spirit, que no va a ser con tus fuerzas, because it's not going to be with your que strength. todo lo puedo en Cristo, Because again, we can do all things through que me Christ fortalece. who strengthens us. Cualquiera sea lo que te hicieron, Whatever it is that they did to you, hay una llave aquí con ese nombre, there's a key with that name on it. la llave del perdón. That key of forgiveness.